Lagi mampu ya bakal lagi sah. Mungkin sekarang nama. Sekarang nama yang dia. Nge kuwaga futhi mama Kuwaka ya. Tala yeke konde ba tranquille kele ve. Mina mama bameji kandi yani yana inzo ndeka bembe mwana yazaka. Elezi kele ve. Mama. famille nyonso kena komanisa. Imeni mafuta nyonso manisa. Ipo sinani. Mambuta kidera. Sa. Quando filme va fare meno. Vichuga. Komisa bela Monica ko obiski kuindi bakala ba mafu. Ibo mukeri. Ndeliaka. Kemambo mamu kasibo mukakandi kabakandi. Iye. Wanani wa kele familia. Ibo mukoni bendi bila zino yetu bien kabi. Kuindi kazi. Ngula le. Mundu bozobunga gazobunga. Tu alazo budiko kine yako. Wow. Kutino kibaka. Bele landa ngazobu. Ya Clovisa, mwana defend kaka nleki. Vie livre. Vie linette. Kedika. Mungu anungo okazi. Mimi sala mwana kwa nimenge kalunda dikaanda de basala. Wala. Baba naga muti ka kiki. Wakasala biko ndika. Wakas biko ndika biko. Wama mwana bo biko ka. Bitini bebi oso beti mbote no. Mbote. Tunako diaka tangu ya yingi ya kwenda vingi dilanga. Luze ibero beni lufu dili mkulu tu. Bekizi tumbu. Zula baka zitumbu basidi mozo basidi kwa lupita donc yangu na sa baba yeyeto ziti sa mafua donc tumengi mona zitoni parce que toka sindika wa onkulu teto pangeto ainsi de suite diano programme tu sedi yawe yayi Bamaso bena kuna cimetière. Beti vingila. Basidi moso basidi kuna matadi. Wao beto pebiza batata ngabo we ifweni. Bale ke baba kidi fioti ngolo. Sebana nguna mafwa meka kwenda. Mebeto tusidi baba la kubaba. Samuna kipobi lundemvu kila masema amezinguliza amebatekolo yebanzadi paseke giambuli mosi tweka sadira baba tumengi mona toni lumba kusabelo beni kinyi ndo le kama tumengi mona toni yano mutangu yayi tweka sadira kinzonzi baba mafwa nikakwenda memwati Gari no fika kuenda, lubingi nilafyo usipasike. Mfuno petu luvuidi beno. Ni mabosu luvuendi wabo. Lubiki dizinzo zeno. Lubiki dizi fami zeno. Luta, kobangira mote. C'est ça. L'histoire est liée à mon frère. Donc, akundami très bien parce que fait honneur moi ultima tadi. Tiba koto elandi bana quartier en tout cas na félicité ba mo mingi ba épauler biso jusqu'à na dernier moment père donc on regrettait noter makambo ke nango un temps zala na kimia magemo ba clochard zala ki na mboka mais eleki nango vrai c'est ça to ya kinga ibembe ya vieux to salani na miza na india yebakiye vraiment tout le monde a répondre bien bah tout va bien comme ma place ici là mon temps bah on le sait tout ça
Sikoyo tolongwe na mboka pona kokende sika bakunda nzoto ozona na cérémonie ndenge ezoleka ba jeune bazali kaka na yo bazali ko soutenir yo ba memi nzoto ya papa po ekende na malita alors ba mama pe batata bazolanda. Now it is the time to go to the bed. If your father is going to be good eternally, younger brother of Papu is going to bring the father's body to the bed. Sika ya mauti na mboka na ye kuna kumukunda ye na sika oyo ye sengeli yake mwana totola na liboso po ete akende kokunda nango esika yango ezali prévu. Simba singa.
Tala, toyo kanana, beto wisana, beto nyonso betawa, beto monte to sambi. Beto samba, be monte te. Kamba, beto sambila, anfwana mo Kristo kisadi ya nene. Lo beto za pe ku remettre na maboko. Beto sambila. Beto dia tema. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa. Beto sambila. Na nkumbu ya tata ya mwana ya mpenzi ya longo, nzambi mpungu tulendo, nzambi na sambilaka Abraham, Isaac, David, Elia basantu nyonso. Mfumu betome tonda nge, betome kumisa nge. Nge mosi tubaka ya uti na circonstance nyonso betozaba kuvutila nge merci. Papa betome vutula matondo mingi, na mutindu nge mekato kusala na kati ya dibuta ya beto. Tala betume bika tata ya beto na maboko ya nge. Betume bika dibuta ya mfimba na maboko ya nge animekatuwa kubika. Mfumu nini beto getuba. Nge mutu pesaka beto yandi nge mebaka. Yauna mfumu betume na kubika moyo nandi na maboko ya nge. Bika ngezaba kubomba yandi. Bika pengezaba kubomba bampangi pe fami nyonso animebika. Samuti tangu nyonso. Beto zaba kubambuka ntima ya kele nzila ya beto nyonso. Na yauna mfumu betume bika kufutuka beto betuke futuka na matadi na maboko ya nge. Yala kima genata beto yake na mesove. Kasi nge mfumu nge kinati ya ntete. Bika nge tekila beto na ntuwala. Tata betuke na mingi ya kulomba na nge. Nyemezama nsatu ya beto nyonso ke awa. Nyonso betume lombila awa. Na beto lombila ve. Bika vwana kusakumuka na kumbu ya tata ya mwana mpeza nungu. Amen. Amen. Kuna wana kubalila wa mtoto. Bagoloba sosi. Wana zali kamba agoloba disha. Bagoloba basangula. Bagoloba. Bao kekele. Mapia teke pelo. Ils en a pas autre chose. Abele basizo. Neki jo yagi. Ba, lezi kibegi. Zoe Kula ya ukula bi. Zaba kata na sizo. kata na telefoni. Kata na mbunda. Abele siba sizo. Okay, no go to see down. Mata. Inaweza walipa sio banda zingine. Kimsimuza confier beau frère vana na mwana nje kwa. Inaweza wanifa so ni passe tout le monde samna. Sungange usala kitu va même ya kwenda na kisalve na beau frère sama maladi yani. Kidogo yayi ndio choix. Tikisala kinga mosive. Nous faut que dit la belle de nyonso. Si maladi yangu yavanda kwa ndi nzambe. Mambo kile Messia vanda ya mutayinza. Pika nzambe lemvukilani. Anza baina nsalave parce que ni confier que wenjo ngi pa kufa. Dia muskele ve. Pesa courage na famille parce que bana satisfaire la famille. Lina kaka ya salamina dia kana bana ngemebuta parce que ngeme baby sa dia mbina ke pasi mingi. Ulanda kwani mambo yimbi na pembe tubuka. Ubesha tina mmekuza salama. Ubei na ngivanda bamona. No, kia vile na kwa nangi. Mungu kulinda kanisa fusi ambo. Kwenda mbuzi kuligana bana. Asikusi ambo.
Chili. Ikanda vea lived well. Your well shows that many people came here to assist at the end. So it means that the way you lived when you were living, that's the same way of I said that the way of living shows that many people came here. You see, there are most of them, many people. They came here to assist many people are there for the ceremony. So it means that you were well, you were living very well. So that's the way that we want our child, we are going to live the same. So you in Europe and we are in Africa, we must follow the same way of living. Our father was a good man, clever people, and he was very, very clean. So that's the way of living that we want you to have. Moni bango baza ba camarade ya grand ba mona bango. Kiskonde. Tomadaka, Tomadaka. Tu es accompagné de Tiba Koto, oh, tu es dans le village de Kabo. Alors, Shogun, le Monikaka, Makamutu et les Guinamo bien. Chopé, Toé, Totika qui famille, Toé, Kotika père, Tina de mère, Né Asuka. Mende, Tosengi na yoka courage Kaba Kote Kuna. Tobosa na Koto Te. Koe bagi Mutulono Tika Lakia. Donc, Master Tokobenga na phone, Nde Tokoze bien.
Aboro wana kuswala batu. Ah, ba plaus, ezo sofrer batu. Tina misu kokota to igokota. Bana basali musala sala pe kudu ndenge bazo kuleba dale to kompeske na suka donc tosili sa ba poser quoi dommage zo mona ndenge sokisa donc bana kafu batiki yote ala toujours na kata musala zo mona yo moko bakinkala yaku bazalewa nana kumona jandi je kuna mansa toka donge seke mambo kengolo alo tala kutali kuluzu ba leke nyoso ngemo sikemeza ba obiende nana kumona kwa mambo kile ngoma mchezo muisa ke papa wanaka na nzola nani ya mbote nzola wanaka ya mbote shogun ila pesa na kutuba wa gas vete wa agrima serve nzola wanaka ya mbote yao ni mwana kikisalo mtu madiata kuti ni mama vile bila kumana ba kenze kikisalo na maana hapa pata la fata kikisalo ya mea kwa anote de choses za kutana kikisalo na ba jeune Milan ba jeune kuzave marikana bansata bana ba problem aba vraiment ba mesala kikisalo yao ni mwana mtu mwana alors justement bililingi na kumona kwa keke Jibile Mabiala yali mutumika tuka kubamela to solliciter samani landa beto les 3 jours avec mes travail na en tout cas ma passe kele mais kana volonté kele kisal fona dia taka mbote tata ngi beto amaka to kulanda beto na nzila pe amisala kisal na façon sa mbote en kakema ve tout ça ba bwala nkaka kura kele ve me ba batterie nzambe me sala grâce comme tata vana sambela na yande vraiment yametamala na façon sa mbote ya veme kuma natsuka alors samna biga furu me fwa me fwa luka mutuna me fwa yeso mona na nini ke prente ba sala ya umu sali na lembi fena bona banza somo na fauna sana na vele wana yuko kusutala bango nyoso wana donc ba saba vena wakati kala donc lembi moete bani papa ya biso na na ko okay about your wife I know that you don't know Lingala now I'm going to translate this language in English. Okay, this is the end of the week. You are reading there. His name was Mr. Michel Nzita Nzao. Was the name of the father of your husband. So his name was Nzita Nzao Michel. He has died the 4th of December, January 2002. So from today, the work has finished. We are going to back home, and all of the problems in his family has been resolved here in the village. The other problem will be taking place in Matadi. So what to have followed the picture or the film that we are going to follow has been made by Mr. Jibile Mabiala. Jibile Mabiala is the cameraman. Jibile Mabiala is the cameraman who has organized the film. So he gave you congratulated for the work, and we thank you very much.
It was the brother, a very good brother, the one who was living with your husband Shogum in Europe, who were living together. So now I'm in Africa. I came here to represent. Alex Nzao was my friend. Now I came here in order to get pictures because I'm a photographer. I'm from getting pictures. Now I came to get pictures about the ceremony. So I let you my congratulations. Goodbye. I mean, you understand what was the problem in here, and we will meet if God will allow the occasion. We can meet in Europe, even if not in Europe, but in Africa. Bye. Donc, alors, je préfère bien très calme. Mambo nyonso mesa ma calme. Alors, tu veux cimetière play, na bola midi on a na la mambo ganki joke kuna. Alors, mon kuizaka wa samza terminer mambo nyonso ya père. Marqué zo vanda beto kuiza na cimetière, ve même mos na kintu ngolo me kuiza sama ansa diamba. Papa, du beno ke kuna beno tatu beno se raisonner mingi ve parce que nzi la beto nyonso. Alors, ya vanda courage mingi na beno zaba keno, ou avec na tata po. Mungu tuacha sabala dhima mweleka nikana tena baba mungu kan nikana na baba hilo mbaya pambo tu mungu kaza baba wala mungu hilo mbaya pambo kitu la fintela bana kulenza mosi mama ndiki ntela fana naye En tout cas, famille, nous venons calme. Papa me ziama kitoko. Fête me bandana matadi me kuza manisi na kwako. Donc nkembo mosi ya koseka na ve ya katula. Beto kumaka na kati ya bwala bayambaka beto pe bien. Papa me ziama kitoko façon ngezoninaka. Et na yao mama beto kele. Nous avons mama ni façon me monina sokusono papa. Très bien, mafuata tange depuis yakatoka na matadi amekusa na bwala. Bamito mabongisa mambo nyonso ngeke na biso bamisadila yao. Bamezika nikuna sika bakezika kama mama nandi na bapangi nandi nyonso na bana kaze nandi kuna ndikile. Kata. Nzako yipso. Il faut et bembe ya père et kundamu yango bien ndenge papa leki lobi. Eleki nango bien malgré ba jour yo bon contact biso na dépôt de place aki ezalaka lisusu te. Mais kuna oza nzamba salisa yo. Nzamba ko salisa yo toujours mémoire be biso na ba prière. Mais faut que vous connaissiez mboka na otemboka na weza kotoya. Alors faut raisonner côté même par phonie bani faut tout solo naka. Alors les amants mingi ta ko biso tout ça biso bien biso nyoso ndenge tikela ki biso tout ça biso bien. Nega mon enterrement de en tout cas tout ça biso bien suki na ngawana. Alors bon master webigaka nde nazana mawatru na façon que je connais tukuta na phone au sekinga trop. Donc au lieu de tama solo mais au bukani ko seka. Eloko malamu tukozaki ezati. Mais ngona yoko monika ka to titi koto kotika vie. Alors tozaka ka ki famille za la toujours. Yo yebaka koto bani. Nde to kokoze bien na phone. Kumanza bandi. Ah, bandi ketete. Oh, cameraman. Soit munu. Mais ça reportage ya nyonso. Banda na matadi banda vendredi na 18h to banda gao samedi tu vas continuer et puis boubie dimanche nanga to commencer 16h comme nous ça va faire donc nyonso même ona yake munu mwesala yao comme nani jibile mabiala yake munu muke vandaka vers atezam na zuru atezam kuna côté na muke vandaka. Donc, si nous voulons les cadres, malgré courant que les femmes, tu mets ça l'effort, tu mets ça dans la boîte. Ah, oui, non. Ya kutubi la veille,
ya kutubila fe shoko minzao somona ke boulot toleka yo que passer pour aller déjà bon moi vous présenter bao et fumo ya nkangu welcome bodila et fumo ya presse de la presse Hitler ou infirmier Jean-Claude et beau frère de nous Hervé Mounou Mosi Jean Didier Bodila fumo nkangu bon Jean-Marc fumo nzila Jean Marc fumo nzila kama fo kuma dogi yake samna fumo nzila Degel ikandekele voilà bitena la Betty mais kwenda wanafuna vile Mounou ngeba baba miyachuka bon bitena fondé du pouvoir fondé du pouvoir mamu noso ya usalama mama ya bandaka fondé wasusi na bwala père deuxième amour bon bitena fumo bikana maboko ya don fumo do bwana fete na mambo nandi voilà ye kakamolanga nene mambo nyoso maboko nandi senga contact ezala mitu esala ba petit basala bien vieux liso elekia atuka makamnyo sotunde to komiana mboka nino kutukia atuka to komaki na butu et puis ambiance bandai kana butu ana pi na ngongo ndenge to vandia to kundi papa na biso na kitoko alors to tondi na esengo ndenge to sikotika papa pe na kimia biso pe to zonga na kimia betena kudia betena kumanisa shogumwa sasa Samina Michel tunaanza kudia betena kufutwa matatu ndio wale vile kabisa ngeke so sabika na to bafwana bien beaucoup na mtoto ko filme beto bien beto bekato matadi ne to kuza na bwala ki yalala sana uza zika tata beto mambo meluta très bien. Merci. Parce que moi c'est capté cousin bola ki yala abdu zika papa eka betena kufutuka betena matadi beteka panya papa John basemeka ya mami swami uza zika bokilwa beto. En tout cas ya Michel ngefazaba ke ngembikana tata ke dia rave alors kana bubu ngena zo kutunga nzola fena beto baleke nge beto nyonga mingi ya beto fana nyonga mingi beto baleke nge betena kudila kaka nge ya koma ngena kabula kimbuta na baleke yakifanya mtindi na nya sama mnetinge longo kafe koma en tout cas baka maela papa ke dia fenge mebikana tata beto baka maele kento ngefona zabake yanu mebikana mama beto kana anzo visiki save Momo gidi atila kuna beto uzanga ve beto na beno ya yabu ngemo muvre kipumbu. Imene kwani. Mambo ya shoku mzao. Mambo nani haya? Io se la fiera tumeluta hawa na grande sœur donc il faut makanda ndia grande sœur ni tu basona kulumba bubia le 12 janvier 2002 lumba bubia então panza vitu makanga papa sasa ndio vitu kama na njo nandi ndio ndio sio katikima ndio ndio kulexa vitu baba mwa ngola kulexa simbaza nsuka sinote samia tukama mnyocho baleti atuka jana tuna grâce à toi liboko nandi vraiment problème qui vient indi ndio paka vitu bien na kulega vitu bien problème mosque levé vraiment ce que awa na bébé na ya kishasa vitu awa
Maman, on se faisait très bien. Quand on avait Banambo, petit, tout mon bas de souka. Vraiment, c'est un billet de vie. Merci. Tuba bagana kusala mwatima samba yao baki Tanzania. Tumevuta wana grand sœur ya kumbu nani? Kumbu mamita. Nigena kusalia ba nini yalo webu mlaki yao. Yao katika makumbu. Tumeluta grande série ya kumbu nani? Jetu. Jetu. Ukuta pilipili grande série Jetu. Ukuta pilipili yaba gedila ba makondo no yemo no ba ukadila. Tumeluta awa grande série mfanda ya meseka sans fikier c'est nous l'utile. Kumbu nani? Parmi banani par exemple. Parmi Badra. Comment bien parmi. Ni fwanda ngi. Même na ngi sa ou pe. Ouais, salve. Tumelute awa. Tumelute awa nani kumbu? Kumbu Muzizi. Grande sœur Zizi. En personne. Ningi na usala awa. Tena sala wa Thompson betina Bunisa. Thompson na Bunisa. Ya bagedila makondo. Ya bedila ina memona kuna wana kadinga kuna na ntwala. Bosi bankanga memba kumbu tona bezo makumbu. Mama kama itamila wedo makosi mekima ve. Baina hela bainto batu bakaba kumbu. Kuno ba mesh mo se bien melega na into. Donc meseka po melutila. Tu bade kumba nani? Kuma Nana. Ngena yo Thompson. Na yo Thompson. Kumeza to wape moyo ila kondo ina. Mesa ba je kan se ba mesh ba fana ngolo yo Thompson. Ya vo mweza ba fe. Tumelanda awa ku kumbu ka tuna besoin. Maman la chance. Maman chance vinga de kuna. Kuma mimi. Mimi grande sœur Mimi. Wewe wa Thompson nani? Bon, betu na yoga wa Thompson samna kaka parce que voilà na kia kama sana mfuatata betu ya betu tumekuja sana kuyoga sana tupanda. Kuna zemona utana meso yimbi, kuna meso mbote, kuna meso yimbi. Ko munga banga munga tuba nyoso memona. Kuna meso yimbi ngena utamba tu samna ni. Kumba ngenani? Germaine. Germaine. Maman Germaine ngi gentil fait. Tumelanda awa amemeka fioti yanjega mais Germaine ya memeka tufe imbizi amemeka fioti vraiment Mungu amefwana sa amemeka Mungu muka ni sa amemeka sa amemeka ore Mungu muzaba fa l'air yeme vide kwa ndia kuna kuendelea pana mbo komi nsinga kimo kufi bitike benda beto mnyoso kumbo ngelani katula kiki Yolandi mafamu Plina katula kiki sabatala sasa madeni kuninga na papa mafe ko meme benda nge Yolandi mafamu nyala masasa madezi mwana klase beto etabu ya donki yake dila ba Thompson ne bana uyoga kwaku ogetu na uyoga sasa madezo ina bidume zaba bayombe bidume zaba bino fanda bino bidume zaba kwaku kumbu nani kumbu mafi mingi mifana na kwe muye mamu wa na kwe parce que fana na kwe ngana tabeto na pasa yimbia pasa ni pasa ko banga fana kit mingi na kwe ngizoela kama ndila watu nous on fana kit bon et puis au télé wa pena kwe pe bien fait position kama zo mbake ngizo vona pesa bana kile era ningo to sa grupo bien nyumba bula zimekuza beto kabula makiaji betana vambala beto pe mbazi
base mtungu kwa la inzo tungu double kana bayaya tuna ça déjà une semaine tu faut te mettre les panza ba pe kuna ba penser mingi ve akinzi ya beto nyonso nzambi sa kuna bani bakisa ba ine mizanga kati na ba nesuka mva. Merci. Minuto awa grande scène ya beto janga yandi kutu ametu amuno sine kama mwana seno ver ani kwa na mingi te yo sio ver na banani wafumwa ver ama mbanza mataji grande scène de dire que tu vas faire un tulumba boubier le 12 janvier 2002 journée bobu le 12 janvier depuis ma base no ko sa une semaine na toto yana betumi kuiza bana betu bikito kuizilaka mbazi foto panza na nsuka yaona tozo kabula kiali mba place musna bapanya beto sana mutra mutani foto ka place voilà. Merci. Lele banka keba ujaga fe banka na injo na injo prince kuna akura ikele yeye Kele. Yaba mimi. Nakati please kele. Sawa, tuna kotila wena kuna. Kila wena injo, fasozo tuwa wede kotila wena injo. Tumekatuka na nganda, tumekatuka mona ba grande sœur beto, ba mama, ba yaya, ba petite sœur, ba na kulamba. Évidemment faso que moni na awa. Quand le bengi ba mbuta, ya be musa fwandi na awa. Moshi tuna ulomani se présenter munu tel sans waninga tuketala batala kaka febilu ko bankaka ba mesi mbana ina ginani na kama basa ke tel be ko ka yandia ya tuzomona u comme de kuma de banda awa mabe ko kumba nani Marie pardon Marie ma Marie vraiment merci ma Marie tumelute awa mabe de kumba nani Mama Yvonne. Donc il m'a pas Yvonne. Merci. Tu me luta awa. Ma bebe kumba nani? Mkubwa fe? Umbanzao. Umbanzao. Mama Umbanzao. Merci beaucoup. Tu me luta awa. Kumba ngenani mama? Magloire. Gloire na kumba mwana ngembeza bao. Kumba ngeke na besoin. Parce que mama umbanzao mpeza kumbu nani? Nyangilomo. Mama Nyangilomo. Tumeluda awa. Kumba ngenani mama? Ya mami. Ya mami. Ni kumba mbuga meza musa mona ika kumbu ni woni kuzao. Mon frère. Tala mkate wa mama. Vraiment. Tumeluda awa. Kumba nani mama? Yaneli. Muna grande sœur musa kumba Neli. Yogi Yaneli mwatu bila grande sœur ama. Tumeluta awa. Ya titi. Kumba mwa betu ya titi. Donc il famille de wani ya vraiment awa ndio umeona bana betu bama savwanda Carlos mwana noko jango na manima Laura Laura na manima ndibelandila Naomi et puis kuna Antoine kuna ikuta ndombe Esprit Esprit kuna ametuna maboko na ino wana useka Gloria tovutuate awa kumba ngenani Patricia Nzitanzao Patricia tumeluta awa malgré tumemona dishana nganda mavambu mwana klasi beto kama Yolande mavambu merci nanga tume vuto baito vuto la image côté wa mama beto kele lere la kazi makanda wakele fe tumemona baba kento bakazi makanda kazi ni mwana lola bubia hii
il y a que samedi, il y a que dernier jour, la famille, les camarades, il y a mais ça va être une fois à papa. Avant de ça, une semaine, dans cas mais ma fille, ça va se ça, il y a une fois la cadre. Ah, merci. Nana le degré c'est ma fille qui comme ça, total la façon, ma bouger routier là, na malé. Problème Moulendaka Zabi Sabeno, il faut toujours bien voir un mot du prochain. Pourquoi un mot du prochain? Ça n'a pas de père. Il y a que étrange, il y a que un moment où il y a coupé ma foi. Bon, papa, selon façon, nous demandons des renseignements. Biti n'a pas papa. Bon, papa Bagamara le 4 janvier. Le 4 janvier 1998, dans l'église catholique dans le nord, kuna papa malade manifesté que dans un premier temps comme gravité, on me cousa comme l'agonie. Parce que ben là bas suivi voilà bien tout ça. Alors les résultats après maintenant dans moment où on a soi-disant 3 ans. Papa de nouveau on me cousa bagama. Papa me connaît à l'hôpital. Comme à l'hôpital, les médecins me salent ina me sala, mais il y a vraiment donc impossible de récupérer des papa parce que menga fuluka trop na nzutu, menga me fuluka na nzutu, mais mes enga des moi baner na intu, na niveau foi comme déjà dérangé, foi bombeke, donc il y a vraiment déjà impossible de s'en récupérer. Les médecins me sonika moi ba produit na ba sonika, donc pas moyen de vous salader à dire mon cas. Donc il y a vraiment le fois brisque mais avant le fois mon spray donc il y a pour vingidi la quoi tu vas vingidi la peur parce que déjà nous avons une maladie marqué financement voilà ok problème c'est voilà alors tant on m'a fait mon info mais ça là ba programme et abeto façon que ça là programme père façon voilà décision on va tout bana mettre toujours répétition faut un examen toujours dans village. Maintenant, d'accord à faire dans le village, des autres vont arriver, troubles vont arriver, quartier va même participer à la souffrance, toujours peine à malheur. Alors, la journée Boubé maintenant, dans le 7e jour, il y a peur. Alors, on a era et battu dans le salon, battu passer de temps en autre, on a passé au jour, on a roulé dans une joie. Alors Boubia il y a une occupation de femme mariée, bon, pour regagner un peu une job. Mais après avoir regagné une job, je suis venu là 40 jours face aux propositions qui arrivent toujours que je vais un souci. Parce que père mère ici comme tel à m'accomplir devoir et à vie à mon tour. Parce que elle me côté classe, elle me sala pensionné. Bon, la pensionné n'est toujours pas compagnie me sala me sala. Compagnie peut ça dire cercueil, elle me peut ça croix. Manœuvre fait un bon. Compagnie peut ça toujours. Et jusqu'à ce que lundi, Boubia samedi, lundi était quand on a bureau INSS, Institut national de sécurité sociale, il n'a s'occuper des problèmes à pensionné. Elle était passé derrière Laguna. Parce que toujours maintenant, pension à père maintenant virer à côté à mère. Parce que la mère, le problème qu'elle élevé, le document surtout est en ordre. Donc, il y a un souci, il y a un impasse, il y a des ordres, il y a une vente à vivre. Mais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit, tout ça, non. Je suis distraire, je viens à lettre, comme j'ai appris que, oh non, tout, donc, pas question. Donc, il y a un rapport, ça va normal. Alors, maintenant, il faut maintenant renforcer un bétonnage à ce métier. Donc, dans peu de jours, qui t'a dans le village, semble renforcer. Parce que la barre de fer est suffisant. Mais, dans un premier temps, bien que ça été le premier devoir, c'est qu'on a renforcé la barre de fer. Il faut renforcer la barre de fer sans le bétonnage. Mais voilà, souci parce qu'il y a des vies. Il faut voir maintenant. Maintenant, âge Hervé Mourmana, quand Hervé voit un moine, quand on regarde mes boutas, perdre mes amours à moi, bon,
papa 75 ans d'âge, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Bon, vie qu'on va mener, vie comme un blanc. Un peu abouti na participation à l'âge nous sommes maintenant. Alors le problème en passe c'est que va toujours faut dire ça va bien que mais de quoi emploi qui élevé comme tel emploi qui élevé qui ça le père même ani ça mais les famille mais la constitution famille mais ça va très bien kuna les cannabis nous voilà en contact avec un problème ngabe nzona tout ba que no baswekila kabeno il y a Michel bitme sur la bétonane. Il fallait toujours un d'abord un grand frère. Bien que Mounou, Moulanda Gandhi, d'accord. Bien sûr, mais maintenant, il fallait maintenant se sentir responsabilité de papa va maladie, d'accord. Il y a beaucoup de mais présence tout d'abord. Il y a un niveau famille, niveau église, tout ça. Parce que même votre CV, acte, CV, mais ça là, vraiment ça dit beaucoup. CV, mais ça là. Acte vraiment toujours que papa vana mon Christo avana mon Christo di bundu mesala ina ni mesala jusqu'à ce que quoi na lia abe mesala mes nani parce que ya vana amusement parce que là se demander pourquoi tu connais avec l'église comment interdiction mais comment na kunata mafa na église parce que des autres vana trop muteke samla na catholique vene wa sala ina ni wa sala kuna bon beto kwa le moment ngemo na mutu mais c'est plaka ki mana kata église allez ndaka baka nani allez nous na ba pia ba coordonner avec vana bien vu moi faut papa vana très bien il n'y a pas de problème façon m'expliquer beno dernier point nandi ina meku ya kufwa mingi ya kumana point ina alors maintenant les grands problèmes mais bigana vana il fallait beno raisonner munu en tant que me bigana comme papa na inzo parce que après le fois président, je crois que le premier ministre est passé que van. Il y a des problèmes avec la dictature, oh non, on va dicter, non. Il faut quand même petit peu sentir que nos grands frères Yanni, parce que mon pédagogue, mon gars, il s'est rabambouta ina moun. Maintenant à côté père, toujours non, Joël, quand on a problème, kaka. Maintenant, comment est-ce que c'est partagé? Mon gars bouger derrière la matadi, mon gars na matadi. Donc fini terminé. Moulin d'Arabima va congé à journée, moi c'est des journées, mais normalement matin, faut maintenant nous baser, nous raisonner, vivre avec ma mère, bien que va séparer na père, mais présence à père va nécessaire, n'a pas à foyer, mais papa n'est plus. Il y a des problèmes, il y a des la bétonneuse, parce que quand on a Moïse comme tel, Moïse va aller dans le foyer, parce que Moïse va na wila nzambi na nyonso. Menzambi salaka nini no biga mukatulani andi futuka na ntoto betuke ntoto betuke futuka na ntoto donc voilà na souci mingi ve parce que mulanda façon kutuba beno tout ça souci que trop betu biga vanda na souci mingi ya kenzila beto nyonso moment ya père mais fwana parce que betu on comme étrange mais ya étrange ve de ya temps ya mutu nyonso de betu nyonso betu banzenza na ntoto betuke kwena. Bon voilà, tout justement problème encore on a commenté na Kativana. Parce que moi na suivi na problème ya problème nous soit. Quand on est combien constater changement un peu ba cercueil. Parce que je crois bien venir constater. Bon, cercueil na bois noir. Papa vana ka nene. Papa vana ka nene bon na maison ina kuna ba cercueil à bois noir, hein? Papa vana nene bon. Faut voir nous tout papa façon vana là. À plus de ça, plus que vous la couverture. Alors, maintenant, il y a plus à permettre de bien que dans 3 jours, il n'y a pas de papa. Alors, papa va toujours dans le cercueil. Alors, cercueil, il y a un cercueil toujours à bois dur. Il y a bois dur. Donc, il y a une compagnie qui ça. Alors, tu as constaté que cercueil, il y a moins hauteur. Il y a bien. Par rapport à Vandara Ititro, parce qu'il y a un cercueil de ville, il y a un bois noir, il y a un cercueil de ville. Donc, il y a tout le monde qui a enterré directement. Alors, il y a papa, il y avait question maintenant, il y a que garder derrière ma foi. Alors, il faut comprendre la chaleur qui vient dans le cadre de un cercueil. Alors, il y a changé de cercueil, et même dans le cercueil, dans le bois dur toujours, il y a valeur, il met tout là derrière papa. Parce que, comment il y a eu changement de cercueil. Il y a eu changement de cercueil cause des alaki yangoana. Donc cercueil à bois noir, c'est cercueil à ville.
Donc après avoir bimisa mafwa tel que na mort, donc bile na ta directement na funérailles. Alors comme il y a un déplacement à mafwa, il faut traverser na 60 km, donc matadi qui nous avons voté c'est 60 km. Donc il faut garder le mouvement, le secousse, le camion. Alors il y a permettre de continuer à cercle à bois noir. Parce que quand on est à cercle à bois noir, ça ne peut pas tenir. Donc bien que tout là papa formol, mais il faut voir nous tout le papa façon papa va trop vigoureux. Donc va nene trop formol lui d'accord, il y a mes côtes d'accord, mais médecin va qui juger toujours que ma foi papa il faut ça là 48 heures seulement. 48 heures parce que nene toi vandara et en plus ça maladie ku fana papa menga fulukaka menga vandara tu na njutu na tension nani de vandara impossible que to garder cercueil na fiotina parce que bene vandara mwana ba anomalie comment il y a le changement de cercueil ya même à expliquer ben problème se relever famille qui est très bien participation à batunion sur OK bien ba sœur katwana kin ba déjà sur place maintenant continuer ku passer de temps en autre, il y a des problèmes. Si il y a des anomalies, il faut toujours communiquer. Il faut que nous ayons besoin de ça. Il faut que papa lekilaka, il faut que papa yatsuka vana. Donc les membres qui levé, toujours na inzo, maintenant vous finissez à 40 jours. Selon leur déclaration, déjà bami banda kupesa que tout va dans le souci. Oui d'accord, il y a qu'un dit la moutonnion sur que kwenda. Problème c'est que levé, calme qu'elle. Beto tala moment ya mi bikana ensemble na beto nzambi ke pesa beto courage mingi ensemble na beno nzambi vo na beno lusakumunu vanda ya tsuka ya père ya kumina pe beno dia kakuna nzambi vo na beno beto ositi saba mamu na papa vanda katubila beto comment est-ce que ngefuti vo na vie nge tola ta vie ba fantir ve papa na ta vina na ba fantir ve jusqu'à dernier jour nani et beto pe ya vo na de père selon ba parole na tsuka plina vanda donc yina gemeka kwenda na gauche na kwenda kusosa banzila nandi ya pamba pamba ina devoir ina yayandi mose yani manisaka peke kuna parce que lufwa papa muna munu ya mepi ya munu joie mingi donc mukena yao mule na voix navege oh nzambi sama nini ngemebokila tata munu donc na munu memuna kakake Dieu merci de l'accomplissement ya nzambi ya mefwa na sama na papa vanaka disparive papa ka vanaka ve ono anikena kuteka bola va lufwa nani mingi ya kutuba kele vembo bado bakena kama ba démarche na continuer betike tranquille ve parce que bana kupasser na ba bureau toujours parce que na miza bakena kukona na miza bana kona INSS suivi ya ba problème ya ba document papa ya pension donc diambo en passe kele ve bele constater absence noko na boma pe santé ça ne va pas donc santé na bien ve ya bena mona ka moi que bene constater mais parce que beno atela mutu na mutu donc mambo nchuka vwana kana munu tete ya wina do meteka tele mavana kana nkage bola manda bene kwa kwanja bon alors maintenant na place otikawa petit Sami ngeneza va bien ya chauffeur qui participe toujours na malheur na souffrance bebula kati ya dibuta papa Michel Nzitanzau andike toujours na beto toujours tu avais cela dit que on n'a pas vraiment faut vendre na inja wani kuzila non andike na beto toujours banda mambo kubwaka andike na munu kole yavona na kiyala beto kwenda beto na andi beto mefutuka donc andike na munu toujours bon petit ai bande kota na inja vie malanda électricien ngena kusurveiller évolution ya courant parce que na place bana kusadila bima courant bale banomali ke vanda mingi parce que inconvénient il n'a pas voir mais rapidement mais intervention petit qui na Hollande a suivi na petit welcome dans les moments bagay toujours na ba démarche na donc bon ya premier fils ya famille Michel Nzita petit Hervé ya katuka na na classe ya katuka na classe kukuma na ndipe bosi parce que encouragement que ça na bao bana toujours ba connaître Hollande dans la classe yale ndavoir na vie ba vendre kidiba bon Patricia Mungo bagay kuna na place encore de bana news ba complet problème aussi élevé ya ndina diaka aide électricien wange betike bet na mani mainzo me vendre beto sana toujours ba connaître va suivi ya bon sa place ça na pipe ba betike vendre awa alors manœuvre ko installer ba minda ngana faut vendre bien bubia samedi ba betike vendre bet na soara ou ba choriste et tout ça ça nous teka
quand on a été première série en entendant 40 jours ya père. Donc diambo si face na kati na diambo toujours que donc beno pedia kuna courage parole à père mais abayo beno appliquer au ya ga diambo kaka nenda ka manquer na kati na beto. Merci beaucoup. Yes, Ami, merci mingi. Mbele na diambo ficha utuba samwenye. Façon ça bigila wetu. Problème aussi vanda ve sana mungu sana ni va bato inchi. Et puis camion tia vanda watu vana marcher très bien, malgré toute souffrance ba carburant, il y a vraiment ça la vetu passe. Mais tia kuenda vraiment kuenda façon sambote et puis tout kabana na façon sambote na bato inchi. Problème aussi vana ve moi batira ima en tout cas rien. Mais ça bati donc ils ont vraiment problème na moi ça fait la nyeti bilagani mais problème nous soluta calmement. Et puis façon ça la tubilo mnetiki. Ina mule na travailler na awa soit comme camion. Bon. Na ya imete la ba voiture. Yana au marché ya bien fait ana matadi awa. Umwe bis, mini bis. Ba mini bis on peut diesel ça va encore mais mini essence. Puisque yana utala tirema puisque ba bis façon fulugila mingi na matadi na kutravailler na kari na kutambula na malembe yake pasi mingi yana ulanda kitasa na bis en tout cas na ya mugena mambo mingi utuba ve kana ngime kubika ulisha kuna safaka kama façon ça tu la musosa mu tubila ngi na mule na travailler na yao umweke bis soit que yas comme tel. Nous avons les avons marqué en face à quel. Il y a un peu frigo fait ça na tia mingi loko en Afrique. Tu veux faire mingi na yasu mingi fa na mingi filtré. Il y a ka fa na ngom parole to bilangi dia. On point. Nana ngoma wewe bazana. Bakina biso bakonya ko otozala bango na moa. Pa na biso bakonya to panza. Komi a. Bon, ngai ndingo mwenga bona zana porte na nga. Ngai mama na iPhone. Zizi. To panza ba, lobi ba to panza na. Zo sala misala ya suka. Kuna liwa ya papa na biso tenda. Bon. C'est le bien. Ngai vana na seconde wana vana place mo na Yvonne na landi bango pasteur ngape na kula ba songainga bango ngape na kozongisa Moi ma casse est pour ma casse pour te moi bien. Mutu ba mutu Préféré L'autre parmi les enfants. Parmi les petits parmi au cola au cola non ben au cola c'est célibataire en cadre parmi en fait il faut que tu m'envoies un appui pour venir tu as mon délai pour toi tu commences à parmi on est dans au cola donc il n'est plus au mot si donc mon délai de matin parmi bon moi quand tu n'as pas 4 ans ni bon on est pas en position yandiai bon, il y a une tantine. Il y a une image, mais la caméra qui m'a mis ici, qui est bien dans malgré que je carré tantine, mais elle a un moni. Elle a pensé de mon congoni. Tantine. 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 Malgré la peste de mon congoni, mais avec autant de moni comme vie banane. Bah, tu vas me faire fier trop. Photo na parmi. Parmi, yeah. Buona della puta.
Amesa Monica je va msukulia. Siko pichwa sana. Yann mo siweza placer. Viens gloire. Kwa tena hiyo. Yann mo siweza placer ile. Nikatia mpunto kwenda kule. Mulere sa unatsuka bandi ba grande sœur po awa nyoso ya ba grande sœur na ba mama Na ma petite sœur. na petite sœur gya Quand banka ikulu bambute banka ibuke kuna balek. ba grande sœur na ba mama na ba petite sœur ni emetu ba sa unatsuka bandi po bandi wetu kida tena mingi vesa me vide bono tuba fumo mambo moska play inege sepe sa ba panga betu ba inege kuna Semble clôturer mambo nyonso. Mambo ya utuba ikikuwa nive. Dia moskaga betila ku remercier tata Nzambe. Na kukatoa ya papa maboko betu. Na kuvutuka kuna betike kuenda ka na inchi ya zone. Banda papa bedilaka. Tia meuza kufuanani betuza zikandi. Atuka betu moto diamba yimbi fe. Bana du côté bana nkazi famille nyonso problème yimbi kelevu na yao bula kulomba beto nyonso tovana mutu mosi tovala nzola sani nzola disikuti ya luka ya ve beto éviter ba makela c'est-à-dire kutonga sana ya beto fala ko éviter mamu nyonso beluta bien. Je remercie tant de la façon papa me prima pour papa me souffrir la maladie. Il y a qu'un zila il y a beto nyos. Mutu mosi ve yindudi la u ba mambo ya papa. Mbanza yina kaka tuna tuba buka pesa pe ndinga la grande sœur mi batagana wa yamba afika la yamba la voile bon. Yebisa ba onkaka Azo yebisa onke ngai yana bango nazala na kisasa na yaki kapuna lewa noko. Nazaki de like teke na ngoko ya kokuta ngome. Nangu ya Nzambe nakuta ki noko. Tosali makambo nyonso makambo sili nango. Me eloko nga na yebisa ki sami ke bolingo onga na senga ki bango liboso le ayaki. Yango wana ka ngai eloko ka nazana ka bolingo wana kaka to simba na banda bango kuna tibiso awo. Do to kabola bolingo te pote soki to bengo kabwana basi okota kaka moto taso to tali neti tata mwasi na bango atikali ye moko soki bango neti ba négliger ye ozala pasi pota tata mwasi so awa za biso bien makambo eleki nango bien bana na bandeli tina suka ndenge lelo tozosukisa makambo za biso bien kaka tozalaka na bapriere bababondeli kaka makasi na bango na biso ongi nasengi kaka babondeli kaka tozalaka malamu ata mikolo lelo tozokutana te me tokokutana kaka ata ndenge ngai nasilisila mama pesa bana mbongo wana mama utuba yekwani pe fasoka bayaya masatuba bitime vusa matondo mingi inakoso to banda kisala noko bitime sala bande lipe bubya betina kukulotire dia mosa yimbi vanda ve nika Nzambe mayele kusanisa betu ti na gilumu na kivanda 40 jours fasoka bana kutuba tokangana nzola betu bikavanda nzola ya bisu kuchaluka betu zola na pina ya Nzambe yao kaliamo sino dia mankaki kwa ni ba ko ba fana mbote betu dia kwa bitu kwa ndaka eh bien nous kuwa beno nyonso no metuba mais kima moso me constater na beno tuba beno pesa semeke ya beto mbote est-ce que on va kente ve kuna papa merci wana ndeto bosa ni yasomo bon ya sami po ngende na ya zesi beno ndiki na bakento beno bambocha bao mingi
na bana inofanda mbote ya ukadiambo mbote mekatana basemi na mabokilo beto nyotso tu famia mvio timeti la bawu mbote ya bawu mingi bakendo ngai mindele mosi ya mosele beto beto za tout ça anglais papa passe fioti anglais kaka madame tout maza anglais beto metuba donc bana yeku no maza anglais maza iko batu baraka donc papa cameraman de me pesa mindele ina mbote bakendo beno parce que mbazi pe anniversaire à cameraman mbazi vraiment na era play donc inanga zo banda ça va merci beaucoup en tout cas tubile papa tuba mama papa ndo Tala tala ufuate ndo ya monikele ndo bati Tala lo bele o bima